بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین پرائیویٹ معاملہ ہو سکتا ہے کیا؟ کرسچین نے یہ مغرب نے اور یہ جو عیسائی ممالک ہیں انہوں نے مذہب کو ریاست سے الگ کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے الگ؟ یہ ایک طرح سے اس کو مذہب کو پرائیویٹ معاملہ قرار دیتے ہیں۔ مذہب ہو سکتا ہے پرائیویٹ معاملہ، بلکہ بنتا ہی پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم مذہب کا اور دین کا انگریزی میں ترجمہ ریلیجن ہی کرتے ہیں، دونوں کا ترجمہ ریلیجن ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں کا ترجمہ ایک نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ کچھ لوگ جب فرق بیان کیا جاتا تو کہتے ہیں جی ادھر سے کان پکڑ لو یا ادھر سے کان پکڑ لو، ایسی بات نہیں ہے، بہت زیادہ بڑا واضح فرق ہے۔ مذہب ایک طرح سے رسومات ہیں جو کسی کو افیکٹ نہیں کرتی، وہ چرچ میں جاتے ہیں، جا کے کر لیتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا مسخ شدہ یا تحریف شدہ کتابوں میں۔ اسی طرح ہمارا ہے، آپ چلے جائیں مسجد میں، چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ یہ صلاۃ طرح تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن چلیں یہ چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ تسبیحات کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، اشراق کے پڑھیں، تہجد کے پڑھیں، اور جو مرضی مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کرتے رہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کرے کوئی نہ کرے، یا کرے تو اس سے کسی دوسرے بندے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سوائے اس کے کہتے یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، یہ شہرت یہ بھی اس کے لیے شاید نقصان دہ ہی ثابت ہو، ایک طرح سے نفس پھولتا ہے بندے کا۔ تو انہوں نے، یہ عیسائیت نے اس کو مذہب کو الگ کر دیا ہے ریاست سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے مذہب کی بات، جبکہ دین یہ نہیں ہے۔ دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایسا سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں کہ دین چیز ہے کیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دین کی جو ڈیفینیشن میرے نزدیک، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک کا کوئی حیثیت نہیں، کہنا یہی پڑتا ہے کہ جو میں نے پڑھا، دیکھا، جو سمجھا کہ یہ دین کیا کرتا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، تو اس سے اخذ کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ دین ہے اللہ کے احکامات کے نیچے، اللہ کے احکامات کے تحت ایک بندے کے دوسرے بندوں کے ساتھ تعلقات یا بندوں کے باہم تعلقات کو ڈیل کرتا ہے دین۔ جسے ضابطہ حیات کہتے ہیں، یہ بندوں کے آپس میں تعلقات کو ڈیل کرتا ہے، وہ سلامتی والے ہوں، وہ خوشگوار تعلقات ہوں۔ جو احکامات ہیں وہ یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں آپس میں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، احکامات سے مراد کو کچھ وہ کرنے کا حکم کرتا ہے، کچھ سے وہ منع کرتا ہے، کچھ ہے ایسے جن کی تلقین کی جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن پر اس نے حدیں مقرر کی ہیں، اس کو تعزیرات ہیں، سزائیں رکھی ہوئی ہیں، ان پر وہ جرائم پر سزائیں ہیں، تو ان سے منع ہونا ہے ہم نے۔ تو یہ وہ کس لیے ہیں؟ وہ بندوں کے باہم تعلقات کے لیے، بندوں کے باہم تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے اور سلامتی والے تعلقات رکھنے کے لیے وہ احکامات ہیں۔ میں اپنی بات شاید میں نے واضح کر دی، یہی میں کرنا چاہتا تھا، مذہب اور دین کا فرق۔ مذہب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ اندر بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، تسبیح پکڑی ہوئی یا کیے جا رہے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ کسی غیر مسلم ملک میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا
दीन की बात करता हूँ, ये है। तो ये प्राइवेट हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। देखिए ना, दीन ये कि जब वो तल्लुकात ही बंदों के बाहम तल्लुकात को डील करने वाली चीज है, तो वो प्राइवेट हो ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि दीन दीन प्राइवेट हो ही नहीं सकता। लिहाजा दीन इस्लाम जो है, जिसको हम प्राइवेट कर ही नहीं सकते। रियासत से अलग कर दिया उन्होंने, मजहब को कर दिया, उनकी रियासत चल रही है। लेकिन जब दीनी रियासत होगी तो वो रियासत नहीं चलेगी। हमें रियासत भी मतलब उसका वो अल्लाह के अहकामात के तहत ही उस हुकूमत को बनाना चलाना होगा। हुकूमत क्या है, वो लोगों की ही मुंतखब की हुई होती है ना, उनके ऊपर जो होती है, वो हुकूमत भी लोगों से ही मुंतखब होती है। और वो भी क्या काम करती है, वो वही अहकामात, वो अहकामात जो लोगों के बाहम तल्लकात को खुशगवार और सलामती वाले बनाते हैं, उनकी तनफीज करती, नाफज करती है, उनको बाई फोर्स उनको नाफज करती है। जो कोई खिलाफ वर्जी करता है उसको सजा देती है। और ऐसे तो नहीं हर बंदे ने पकड़ के खुद ही सजा देनी शुरू कर देनी। जो सजाएं हैं वो हुकूमत की तरफ से होती हैं। ऐसा नहीं कोई बंदा खुद ही जानी की सजा है उसको कोड़े मारने हैं, तो ये नहीं जिस बंदे ने पकड़ा वो अपने तौर पे उसको मारना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं। हुकूमत ने करना है। जो अल्लाह के अहकामात की मैं बात करता हूँ, उनको कि जो करने वाले वो करने, नहीं करने, जिनसे रोका उनसे रुकना, तो ये किसने काम करना है, ये हुकूमत ने करना है। तो हुकूमत ने के वो अहकामात हैं किस लिए, और उनको हुकूमत के करने का मकसद क्या है, वही कि तुम्हारे आपस के जो मामलात हैं वो खुशगवार और सलामती वाले हों। ये है। इसलिए दीन इस्लाम प्राइवेट मामला हो ही नहीं सकता। जिसे कहते हैं ये, या जिसे कहते हैं हम ये अल्लाह और बंदे का मामला, प्राइवेट मामला यही है। यही कह लें यहाँ अल्लाह और बंदे के दरमियान मेरा और अल्लाह का तल्लक है जी, आप कौन दरमियान में आ जाते हैं? मजहब में है ऐसा, आप नहीं आ सकते आप दरमियान में। अल्लाह का तो उसका मामला है, ठीक है जी, मेरी मर्जी है मैं ये करूं या ना करूं। लेकिन दीन में नहीं, क्योंकि दीन के अहकामात ही वो हैं जो दूसरे बंदे को अफेक्ट करते हैं। तो आप दूसरे बंदे को अफेक्ट नहीं कर सकते, आप दूसरों को तंग नहीं कर सकते। अब देखिए, थोड़ा सा मुझे दोस्तों की बात ही याद आती है। मगरब में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को इस तरह कुछ नहीं, आप अपने घर में ऊंची आवाज में डेक लगा लें और शोर शराबा करें जैसे पड़ोसी तंग हो। यहाँ तो कोई नहीं पूछता, अगर कोई जाकर कहेगा तो लड़ाई हो जाएगी। वहां वो कानून है उनका, वो नहीं कोई ऐसा कर सकता। दूसरे के आपको हकूक का ख्याल करना पड़ता है वो गैर इस्लामी लोग, हम गैर उनको कहते हैं, काफिर कहते हैं। मगर देखें उन्होंने किस किस किस्म के असूल उन्होंने लागू किए हैं जो इस्लाम वाले। तो ये मैं कहना चाहता था बस, कि क्यों दीन इस्लाम में अफेक्ट होता है दूसरा बंदा, हुक्म ही उसके ऐसे हैं। आप कुरान पाक के जितने भी अहकामात आप देख लें, गिनती के अहकामात हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा जाना पड़े। कवानीन जो हैं कुरान के वो बहुत ज्यादा नहीं है, आगे तशरीह में बढ़ जाते हैं, लेकिन वैसे कुछ ज्यादा नहीं जो करने हैं। तो बंदा दूसरा अफेक्ट होता है, माशरा अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, तो अच्छाई में भी बुराई में भी। इसलिए इस्लामी ऊपर हुकूमत हो, वो उन कवानीन की वो तनफीज करे। मैं बस इतनी सी बात इस दस्त करना चाहता था कि ये दीन इस्लाम, दीन प्राइवेट मामला नहीं हो सकता, मजहब हो सकता है। क्योंकि अंग्रेजी में तर्जमा दोनों का रिलीजन किया जाता है, इसलिए हम कह देते हैं रिलीजन तो प्राइवेट मामला है, ऐसा नहीं है। पहले भी बात कर चुका हूं कि ये दीन, ये एहतसाब कायनात, तस्खीर कायनात। जब अल्लाह ने कहा कि दीन जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है तुम्हारे लिए मसखर कर दिया, ऐसे शौकिया मसखर कर दिया उसने कि तुम्हारे काबू में कर दिया, ऐसे कर दिया तुम्हारी इसमें, उसको आपने कारआमद नहीं बनाना। उससे जो भी आपने अख्ज करना अच्छाई इंसानियत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए करनी है उसने। तो ये है जी दीन और दीन इस्लाम के, इसने सबको घेरा हुआ है और सबके हकूक का आपने ख्याल करना है।
यानी कि हकूकुल इबाद, असल चीज हकूकुल इबाद ही है। जब आपने अल्लाह के अहकामात के तहत वो हकूक पूरे कर दिए तो हकूकुल्लाह भी पूरे हो गए, हकूकुल इबाद भी पूरे हो गए। ये मैं बात भी पहले अर्ज कर चुका हूँ। तो बस मैंने फिलहाल एक ही बात बार बार किया कि दीन इस्लाम प्राइवेट मामला, बंदे और अल्लाह के दरमियान मामला कहकर ये ऐसा नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, अच्छी लगे बात तो रिक्वेस्ट, बाकी भी सब करते हैं, मैंने कहा मैं भी कर दिया करूं। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, आवाज़ मजबूत हो जाती है, आप भी हिस्सेदार बन जाते हैं और हमदर्द बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।